कटक जिला बांकी ब्लॉक अंतर्गत हरिहरपुर ग्रामर रामेश्वर भोल बयस 27 वर्ष धान चाउल बेपार करती। तांकर निजर मध्य अनेक जमी अच्छी से सब भी देखाशुना करती। घरे बापा माँ आउ जेजे बापा बड़ भौणी खोर्धा जिला बाघमारी अंचल ब्रजकिशोर भोल को विवाह करछंती। बड़ भौणी को बाहाघर 2017 मसीह बहुत धूमधाम सहित होता। रामेश्वर बाबू गाँ क्लब्र पिलामानक सह मिसी सबु वर्ष बड़ धूमधाम गणेश पूजा आयोजन करती। विघ्न विनाशक तथा आमर आराध्य देवता प्रभु गणेशंकर बहुत बड़ भक्त रामेश्वर बाबू। तांको घरे मध्य प्रभु गणेशंकर पत्थर निर्मित एक बड़ मूर्ति रखिछंती। आउ सबुदिन सकाळु प्रभु को पूजा कर सारिबा परे बेपार को जाती। आउ से प्रभु कृपारू केबे किछि असुविधा हैनी। तांकर सबु बेले सबु विपद रे प्रभु तांको सहा हुअंती बोली कहंती से। आउ सेही बोली एक छातीथरा घटना तांको सह घटी जाइछि निकट अतीत रे। प्रभु कृपारू से नुआ जीवन पाइछंती। आउ से प्रभु उद्देश्य रे निज गाँ रे प्रतिवर्ष धूमधाम रे गणेश पूजा आयोजन करती। गाँ सारा लोकों को प्रसाद बंटन करती। 2019 मसीहा सेप्टेम्बर 2 तारिख से दिन थाए गणेश पूजा। रामेश्वर बाबू पूजा पाई समस्त कार्य को निजे तदारख करुथांती। गणेश पूजा दिन सकाळु सकाळु क्लब्र समस्त पिला जी जहाँ काम लगी थांती। प्राय सबु काम सरी जाय थाए। आउ अल्प किछि डेकोरेशन काम बाकी थाए। प्रभुंकर एक भव्य सुंदर विराट मूर्ति पाई से तांको भिणेई को कहिथिले। आउ सेथिपाई से कारीगर बाघमारी पठाइथिले। पूजा दिन सकाळ प्राय 10टा समय हेबो मूर्ति कारीगर को घर फोन आसिला। तांको स्त्री को देह बहुत खराब। तांकु सेठी जाई जेमिति हेले पहुंचबा को हबो। ए खबर सुनी भारी व्यस्त हो पड़ले कारीगर जनक। आउ रामेश्वर बाबू एसबू जानी बहुत व्यस्त हेले। एहा परे रामेश्वर बाबू सांग विवेक को पूजार समस्त दायित्व देई कारीगर भाई को नहीं बाहरिले तांको गाँ रे छाड़देवा पाई। किंतु से दिन तांको भाग्य रे किछि अलगा लेखा थिला। कारीगर भाई को तांको घरे छाड़ी देई रामेश्वर बाबू गाँ को फेरुथांती। पूजारे विलंब हेबो बोली तर तर हे आसुथिले रामेश्वर बाबू। कला पत्थर ठारू टिके आगकू हेथांती। आउ बाटरे हठात तांकर एक्सीडेंट हो गला। रामेश्वर बाबू को अवस्था बहुत गुरुतर हो जाइतिला। स्थानीय लोक माने तांको उद्धार करी खोर्धा मेडिकल को नहीं आसिले। एक्सीडेंट समय रे तांको बाइक रो स्पीड मध्य बहुत थिला। तांको अवस्था बहुत गुरुतर थाए। तांकर चेता आसु न थाए। खबर पाई परिवार लोक आउ गाँ क्लब रो समस्त सांगसाथी माने जाई पहुँचले खोर्धा मेडिकल रे। रामेश्वर बाबूंकर हाथ गोड़ मुह जोरे खंडिया खाबरा हो जाए थाए। तांकर एपरी अवस्था देखी मेडिकल रे समस्ते व्यस्त होई कांदी पकेइले। भो भो कांदो शब्द रे मेडिकल कंपु थाए। रामेश्वर बाबू तांको गाँ रे समस्तंकर अति प्रिय थिले। आउ तांकर एमिति अवस्था देखी समस्ते किपरि बा धैर्य धरि पारिबे। डॉक्टर किछि कहि पारनांती कोन हेबो। तांकर देहरु प्रबल रक्त बोही सारिछि। खाली डॉक्टर कहउथांती तांको अवस्था बहुत गुरुतर अछि। आउ तांको अवस्था बहुत गुरुतर देखी तांको सम हॉस्पिटल नहीं गले परिवार लोक। सेठी डॉक्टर कहिले तांको देहरु बहुत रक्त जाई सारिछि। तांको ए बी पॉजिटिव रो 4 बोतल रक्त दरकार। जेते शीघ्र संभव रक्त जोगाड़ करंतु कारण तांको अवस्था बहुत गुरुतर अछि। डॉक्टर को ठारू एमिति सुनी समस्ते आहुरी व्यस्त हो गले। चारिआडे खबर पहुंचला ए बी पॉजिटिव रो रक्त पाई। आउ ए ब्लड ग्रुप रो रक्त मिलिबा बहुत कष्ट। घंटा परे घंटा बीती चली थाए किंतु रक्त संग्रह हो पार न थाए। सबुआडे सांगसाथी माने आउ परिवार लोक कॉल करी बुझुथांती किंतु ए बी पॉजिटिव रो ब्लड कुआडे भी मिलुनी। से भितरे 6 घंटा बीती गलानी। रामेश्वर बाबू को अवस्था
ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥ କାମନା କରି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଗରେ ହୋମ ଆଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ। ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ହେ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ, ହେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ଏ କି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ ପ୍ରଭୁ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଆମର ସେ, କାହାକୁ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ। ଏ ଦୁଃଖୀ ବାପା ମା ଉପରେ ଦୟାକର ହେ ଦୟାନିଧି। ଆମ ପାଖରୁ ଆମ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନି ମହାପ୍ରଭୁ। ହେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ, ତୁମେ ପରା ବିଘ୍ନକୁ ନାଶ କର। ତୁମ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜିକି 20 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅ ଲାଗିଥିଲା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି କେମିତି ତୁମ ପୂଜା ଭଲରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ତୁମେ ପୂଜା ପାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋ ପୁଅ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ଏ କି ନ୍ୟାୟ ତୁମର? ଆଜି ଯଦି ଆମ ପୁଅର କିଛି ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦାୟୀ ରହିବ ପ୍ରଭୁ। କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା ମୋ ପୁଅ ତୁମକୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା କ'ଣ ଏ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତୁମ ଭକ୍ତ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏମିତି କେତେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥାଏ ମେଡିକାଲ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ହେଲା ଏକ ଚମତ୍କାର। 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କର AB ପଜିଟିଭର ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ଖବର ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏହାପରେ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ଲଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଗଲା। ସତରେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ ତୁମ ଭକ୍ତର ବିଘ୍ନକୁ ବିନାଶ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମ ଭକ୍ତକୁ ଏମିତି ସାହା ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ।